شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه در باشقردستان روسیه فرقت عبدالفتوح شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان روز 1 فوریه بازداشت شده بود برای 1 ماه حبس کرد. مسئولان کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا میگویند برای حمایت حقوق عبدالفتوح و آزاد شدن او تلاش دارند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت. عبدالله سلام و بگو که قضیه این شهروند تاجیکستان را در کجا بررسی کردند و چرا 1 ماه حبس شد؟ салом шаҳло. Рима Ширшова, додраси додгоҳи Кугарчини Бошқирдистон рӯзи 4 феврал дар пайи як мурофиаи додгоҳӣ ҳукм кард, ки Фурқат Абдулфаттоев шаҳрванди 45-солаи тоҷик то рӯзи 2 марти соли 2021 ба ҳабси пешакӣ гирифта шавад. Абдулфаттоев зодаи ҷамоати Ворухи Исфара ҳаммарз бо Қирғизистон дар боздоштгоҳи муваққати шаҳри Салавати Бошқирдистон нигоҳ дошта мешавад. ҷаноби Абдулфаттоевро Қирғизистон ба ширкат дар моҷароҳои марзӣ, ки санаи 13 марти соли 2019 рух додааст, айбдор мекунад. мақомоти интизомии Қирғизистон дар нисбати Абдулфаттоев бо моддаҳои қонуни ҷиноии ин кишвар, беназмиҳои оммавӣ ва авбошӣ айб эълон карданд ва додгоҳи шаҳри Бодканди Қирғизистон 27 августи соли 2019 ҳукми боздошти шаҳрванди Тоҷикистонро содир карда ва мақомот ӯро дар кофтукови байналмилалӣ қарор доданд. ҳолон ки ба гуфтаи наздикон Абдулфаттоев дар ин рӯзҳо дар шаҳри Новосибирски Русия қарор дошт ва танҳо 29 марти 2019 ба Тоҷикистон баргашт ва наметавонист дар он моҷароҳо даст дошта бошад. дар нусхаи ҳукми додгоҳ ки наздикони Абдулфаттоев рӯзи 5 феврал ба Радиои Озодӣ фиристоданд, додрас Ширшова гуфтааст ваҷҳҳои Абдулфаттоев ва вакили мудофии ӯ барои рад кардани боздошти Абдулфаттоев асос намешавад, чун ба иддаои Ширшова додгоҳҳои Русия наметавонанд қонунмандии парвандаи бозкардаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Қирғизистонро баррасӣ кунанд. عبدالله ببین طبق قانون ها آیا ممکن است که شهروندی تاجیکستان را به کشور دیگر استرداد کنند؟ شالا مقامات تاجیکستان میگویند نه. سعید امام کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر اوفای روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت نخست با دو نهاد دادستانی و هم پلیس باشقردستان نامه نوشته تاکید کردند که شهروندی تاجیکستان تحت حمایه دولت است و نمیتواند به کشور سوم استرداد شود. او گفت مطابق ماده‌های 57 و 89 کنونسیا اوید به یاری حقوقی مینسک و کنونسیای مناسبت‌های حقوقی کشینیوف از سال 2002 شهروند کشور خارجی از یک دولت به کشور سوم استرداد کردن نمی شود. سعید امام افزود تلاش میکنند که عبدالفتوح در روسیه آزاد شود یا در بدترین حالت به تاجیکستان استرداد گردد، نه قرقیزستان. بله، فهم و سپاس عبدالله برای صحبت.